अस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह। हम इस शब बारात की रात के लिए जो है बयान कर रहे हैं। ये 40 मिनट का है। मैं कोशिश करूंगी कि इसको कम से कम कर दूं। ये रात जो है बड़ी रहमत, बरकत, खैर ख्वाही, गुनाहों से माफ़ी, नुज़ूल मग़फ़िरत की रात है। लंबी रिवायत से हज़रत अली से बयान फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निस्फ़ शाबान की रात में अल्लाह ताला करीब आसमानों की तरफ नुज़ूल होता है। मुशरिक, दिल में कीना रखने वाला, रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला, बदकार औरत के सिवा तमाम लोगों को बख्श देता है। बीबी आयशा बताती हैं कि एक रात में उठी, मैं रसूलुल्लाह को ढूंढ रही थी तो वो सिजदे में थे और सिजदे में उन्होंने ये दुआ की जो दुआ मैं पढ़ रही हूँ। या अल्लाह, मेरा जिस्म, मेरा दिल सिजदे करता है। मेरा दिल तुझ पर ईमान लाया और मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ। अपने गुनाहों का इतराफ करता हूँ। मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। तू मुझे बख्श दे, तेरे सिवा कोई गुनाहों का बख्शने वाला नहीं है। मैं तेरे अजाब से बचने के लिए तेरी पनाह में आता हूँ। तेरे गजब से बचने के लिए तेरी रजा का तालिब हूँ। तेरे अजाब से अमन रहने के लिए तुझी से दरख्वास्त करता हूँ। तेरी हम्द सना कोई बयान नहीं कर सकता। तूने आप अपनी सना बयान की है। तू ही आप अपनी सना कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह से दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। बीबी आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन अल्फाज को याद कर लो और दूसरे लोगों को भी यही वाले अल्फाज जो है बता दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में साल भर में पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिखा जाता है। इसी के साथ हर मरने वाले का नाम भी लिखा जाता है। इसी रात मखलूक का रिज़्क़ भी तकसीम होता है। इसी रात इनके अमाल और अफ़ाल उठाए जाते हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल हो जाए। आपने फरमाया, कोई शख्स भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मैंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह आप भी? आपने फरमाया, हाँ मैं भी, मगर अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत में ढांप लिया है। इसके बाद एक और रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निस्फ शाबान की रात, इस रात में दुनिया के अमाल, बंदों के अमाल ऊपर उठा लिए जाते हैं। पूरे साल हमने जो अमाल किए वो सारे के सारे अमाल उठा लिए जाएंगे और अल्लाह ताला के हुजूर में पेश किए जाएंगे पूरे साल के अमाल। अल्लाह ताला ने कहा है, इस रात बेशुमार लोगों को दोज़ख से रिहाई मिलती है। तो क्या तुम्हें ये इजाज़त दे दो कि मैं इस रात जो है इबादत और रियाजत कर लूँ? आपने कहा, ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि निस्फ़ शाबान की रात में अल्लाह ताला आइंदा साल के तमाम उमूर का इंतज़ाम फरमाता है। बाद जिंदों को मुर्दों की फहरिस्त में लिख देता है। बैतुल्लाह के हाजियों के नाम भी लिख देता है। हज करने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं। फिर इसमें कोई कमी और पेशी नहीं होती। एक रिवायत हकीम बिन किसान ने फरमाया कि अल्लाह ताला निस्फ़ शाबान की रात में अपने मखलूक की तरफ तवज्जो फरमाता है। जिससे पाकीज़गी का तलबगार है उसको पाक फरमा देता है आइंदा रात तक के लिए। अत्ता बिन यसार से मरवी है कि निस्फ़ माह शाबान की रात में तमाम साल के उमूर पेश होते हैं। कुछ लोग सफ़र में होते हैं, उनका नाम जिंदों से निकाल के मुर्दों में लिख दिया जाता है। कोई निकाह करना चाहता है, उसका नाम मुर्दों में लिखा जाता है। बीबी आयशा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 4 रातों में खैर व बरकत के दरवाजे सुबह तक खुले रहते हैं। शब इद्दी ज़ुहा, शब इज़ुल फ़ितर, शब निस्फ़ माह शाबान। इस रात मखलूक की उम्र, इनकी रोजी, हाजियों के नाम लिखे जाते हैं। शब यौम अरफा और निस्फ़ शाबान माह में इस रात की मखलूक, उनकी उम्र की दराजी लिखी जाती है। शब बारात में क्या क्या इनामात है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम शब रमज़ान में आए। फरमाया, रसूल अल्लाह, आसमान की तरफ अपना सर मुबारक उठाइए।
میں نے ان سے دریافت کیا یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے اور ہر اس شخص کو معاف کرتا ہے جس نے کسی کے ساتھ اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، بشرطے کہ وہ جادو کرنے والا نہ ہو، کاہن نہ ہو، سود کھانے والا نہ ہو، زانی نہ ہو، عاجز شرابی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں۔ پھر جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام پھر آئے، کہا یا رسول اللہ اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پہ ایک اور فرشتہ ندا دے رہا ہے، خوشی ہوں اس کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پہ ایک اور فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس رات میں ان لوگوں کو جو ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ ایک اور ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا اس رات میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشی ہو۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کی عارضی اور مطلب پورا کر دیا جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا کیا کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اول شب سے طلوع فجر تک۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والوں کی تعداد کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہے، یعنی کہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تم نے بننے کی تصویر ہے دو براتیں۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں دو بیزاریاں ہیں۔ بدبخت لوگ اللہ تعالیٰ سے بیزار ہوتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں، اور اولیاء اللہ ذلت اور گمراہی سے دوچار ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے، مومنوں کو بخش دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، کینہ رکھنے والوں کو اس وقت تک چھوڑے رکھتا ہے جب تک کہ وہ کینہ پروری سے باز نہ آ جائے۔ اسی رات میں حکمت الہی شب برات کو ظاہر کر دیا، شب قدر کو پوشیدہ رکھا۔ شب قدر رحمت بخشش اور جنت سے آزادی کی رات ہے، اس لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور شب برات کو اس لیے ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ رات حکم اور فیصلہ کرنے والی ہے۔ پچھلے سال کے سارے اعمال پیش ہوتے ہیں، نئے سال کے لکھا جاتا ہے کہ اس آدمی کے نصیب میں کیا ہے، تو اس لیے یہ رات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ خوشی اور علم کی رات ہے، رد و قبول کی رات ہے، رسائی اور نارسائی کی رات ہے، خوش نصیبی اور بدبختی کی رات ہے، حصول شرف اندیشہ عذاب کی رات ہے۔ کسی کے نصیب میں شقاوت ہوتی ہے، کسی کے نصیب میں سعادت ہوتی ہے، کسی کو جزا دی جاتی ہے، کوئی جو ہے رسوا ہوگا، کسی کو اجر دیا جاتا ہے، کسی سے اجر ہٹ جاتا ہے۔ بہت سے کفن دھلے ہوئے تیار رکھیں، لیکن کفن پہننے والے بازاروں میں گھومتے پھر رہے ہیں، انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی ہوئی ہیں اور قبروں پر خوشی میں مگن گھوم پھر رہے ہیں۔ بہت سے چہرے ہنستے ہیں حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ بہت سے لوگ مکانوں کی تعمیر کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ انہیں ناکامی اٹھانی پڑے گی۔ بہت سے لوگ جنت کا یقین رکھتے ہیں، لیکن انہیں دوزخ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت سے بندوں کو وصل کا یقین ہے، لیکن فراق کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ایکچولی یہ رات جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں پوری زندگی کے سارے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ آنے والا سال جو ہے ہمارے لیے اچھا ہو۔ شب برات میں ایک خاص رات پڑھی جاتی ہے جو کہلاتی ہے صلاۃ خیر، بہت بڑی نماز ہے، اس کے بہت ہی انعامات اکرامات ہیں۔ 100 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں،
हर रकात में 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं। तो इस तरह से 100 रकात में 1000 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ली जाएगी। इसके पढ़ने से बरकतें हासिल होती हैं। सल्फ़ सालेहीन इसको बानमाज पढ़ा करते थे। इस नमाज की बड़ी फसीलत है, ये इसका सवाब कसीर है। हसन बसरी ने फरमाया, मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके 30 सहाबा ने इस नमाज का बयान किया है। इस रात को जो शख्स ये नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ 70 बार देखता है। अल्लाह ताला उस बंदे पर 70 बार नजर करता है और हर बार देखने में 70 हाजतें पूरी करता है। दिन में सबसे अदना हाजत उसके गुनाहों की मग़फ़िरत है। इसलिए इसको ज़्यादा ऐसी सारी रातों में पढ़ा जाता है जिनमें इबादत करना, शब बेदारी करना बहुत ज़्यादा अफजल है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि और हमें क्या पढ़ना है इस रात में। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात की इबादत बहुत फजल है। अल्लाह पाक अपने बंदों के लिए बेशुमार दरवाजे रहमत के खोल देता है कि कोई है जो मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसको बख्श दूँ, कोई है जो दोज़ख से निजात पाना चाहता हो मैं इसको मग़फ़िरत कर दूँ। फिर आपने फरमाया इस शब की इबादत करने वाले पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। तो इस रात इबादत के लिए बैठने से पहले 4 बजे लोग असर की नमाज के बाद ही बैठ जाते हैं। तुलूए फजर से पहले जो है ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ते हैं 40 मरतबा। मगरिब से पहले नमाज पर बैठ जाते हैं, 40 मरतबा ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ते हैं। तो इससे 40 साल के हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी। फिर इस रात इबादत करने से बैठने से पहले नहा लेते हैं, बहुत अच्छा है, सारी बीमारियां धुल जाती हैं। नहा नहीं सकते हो तो वज़ू कर लें, या अगर तहतल वज़ू कर ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये 2 रकात नमाज नफिल है जिसमें सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 1 मरतबा, कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा पढ़ते हैं। ये नमाज जो है बहुत ज़्यादा अफजल है। फिर 15वीं शब में बाद नमाज मगरिब 6 रकात नमाज नफिल पढ़ी जाती है, जो हम सबको मालूम है। ये मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। पहली बार दराजी उमर बिल खैर पढ़ी जाती है। दूसरी दफ़ाए बला मुसीबत पढ़ी जाती है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला किसी मखलूक का मोहताज न करे और मखलूक के शर से हमें महफूज रखे। जब हमने पहली 2 रकात पढ़ ली तो उसके बाद या तो 21 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें या 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लें। सूरह यासीन एक दफ़ा पढ़ना जो है उसका बहुत ही अजर व सवाब है। तुम दुआ मांग लो जैसे हमने दराजी उमर बिल खैर। इसमें यह है कि अल्लाह ताला हर बीमारी, हर मुसीबत, हर परेशानी से दूर कर दे। फिर दूसरी दफ़ा हमने पढ़ा कि दफ़ाए बला के सारी बलाएँ मुसीबतें अल्लाह ताला हमारी जो है वो दूर कर दे। फिर हमने सूरह यासीन पढ़ी या 21 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी। फिर हमने दुआ की। फिर तीसरी दफ़ा हमने मखलूक का मोहताज ना करे, मखलूक के शर से महफूज रखे। फिर हमने सूरह यासीन पढ़ी या 21 बार सूरह अखलाक पढ़ी और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करी। ये रात जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हज़रत अली ने फरमाया है कि जो शब कदर में बाद नमाज इशा 7 मरतबा इन्ना अंज़लनाहु पढ़े, हर मुसीबत से निजात मिलेगी। 1000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करेंगे। फिर इस शब की और दिन की दुआ जो है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूरो या गफ़ूरो या गफ़ूरो। ये दुआ हमें रात को पढ़ना है। जैसे 14 की शाम से ही पढ़ना शुरू कर दिया, 15 के पूरे दिन पढ़ना है। ये माफ़ी और इस्तग़फ़ार की बेहतरीन दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व वाफ़ु अन्नी या गफ़ूरो या गफ़ूरो या गफ़ूरो। फिर इसके अलावा सलात तस्बीह भी इस रात जो है वो पढ़ी जाती है। फिर इसके बाद जो है
बैठने से पहले हमने अच्छा शब माह शाबान की 15 तारीख के रोज़े की बड़ी फजीलत आई है। जो कोई ये रोज़ा रखेगा, बारी ताला इसके 50 साल के गुनाहों को जो है कि मग़फ़िरत फरमा देगा। 15वीं शब को सूरह बकरा का आखिरी रकूल जो आमन या रसूल अल्लाह से शुरू होता है, 21 मरतबा पढ़ते हैं। ये अमन और सलामती, हिफाजत, जान और माल के लिए बहुत बेहतरीन है। फिर शाबान की रात में सूरह दखान भी 7 मरतबा पढ़ी जाती है, जो बहुत अफजल है। अल्लाह ताला परवरदिगार और इस दुनिया की हाजात के साथ साथ उक़बा की भी 70 हाजात जो है वो पूरी करता है। अल्लाह ताला जो है मुझे और हम सबको इस रात की इबादत करने की तौफीक जो है अता फरमा दे। अब जो है ये खास दुआ है जो इस रात पढ़ी जाती है, जो कहलाती है दुआए निस्फ़े शाबान मुअज़्ज़म। इसका तर्जुमा नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका मफ़हूम बता दूँगी। आप लोग हाथ उठा लें दुआ के लिए, ताकि हम ये वाली दुआ पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि, या ज़ुल जलाले वल इकराम, या ज़ुत्तौले वल इनाम, ला इलाहा इल्ला अंता ज़हारल लाजीन वजारल मुस्ताजिरीन व अम्मल खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुंता कतब्तनी इंदाका फी उम्मुल किताबे। अल्लाह पाक आपने अपनी किताब जो लौहे महफूज में है, उसमें अगर मुझे लिखा हो कि शकियन और महरूमन, कि मैं बदनसीब रहूंगा, मुझ पर मुसीबतें आएंगी, और मतरुद्दन तो उसको मिटा दीजिए, उसको हटा दीजिए, और मख्तरन उसको वहाँ से हटा के अला फिर रिस्क ही, रिस्क में बरकत का मेरा लिख दीजिए। वमहू और उस बाकी चीज़ों को मिटा दीजिए। अल्लाहुम्मा बेफजल का शकावाती व हरमानी, और अगर उस किताब में लिखा है कि मैं बदनसीब हूँगा, मुझ पर मुसीबतें आएंगी, बतरती वक्त वक्त तारा रिस्की, तो उनको मिटाकर मेरे लिए बेहतरी बेहतरी और इसमें बरकत जो है वो लिख दीजिए। वह अजबतनी इंदा का, बेहतरीन सबात अच्छाइयाँ मेरे लिए उस बुक में लिख दीजिए। कि उम्मल किताबें सईदन, कि मेरा नसीबा अच्छा हो, मरजुकन और मैं कामयाब रहूँ, मुवफ़्फ़क़न लिल खैरात और नेकी के कामों में मैं बढ़ता ही चला जाऊँ। फ़इन्नका कुल्ता वक़ौलुकल हक़, क्योंकि आपका कहा हक है। फी किताब मुनज़िल, जो किताब है वो भी हक है। अला लिसाने का, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान के ज़रिए नबी कल मुरसिल आपने हमें भेजा है। लेकिन वमहुल्लाह मा यशा व युसब्बित, तो उस किताब में से सारी बुरी चीज़ें और बदबख्तियाँ और बुराइयाँ मिटा दीजिए। व इंदाहु उम्मुल किताब, अपनी किताब में मेरे लिए अच्छा लिख दीजिए। इलाही बितजल्ली आज़म, ए अल्लाह पाक, आपकी इस तजल्ली आज़म और ये ख़ास फ़ी लैलतिल नस्फ़ मिन शहर शाबानिल मुकर्रम, ये बड़ी रात जो निस्फ़ शाबान की है, जिसमें सबका हिसाब किताब होगा। इसलिए मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप मेरे लिए हर बुराइयाँ, हर मुसीबत, हर परेशानी को दूर करके अच्छा ही अच्छा लिख दें। अल्लज़ी युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीम ये बर्रम अन तकशिफ़ अन्ना मिनल बलाए वल बलवाए। इस रात अच्छा लिखे तमाम अन्ना मिनल बलाए, मुझसे सारी बलाएं, सारी मुसीबतों को दूर कर दें। बलवाए, जो और बलाएं मुसीबतें आने वाली हैं उनको भी टाल दीजिए। माँ नालम व माँ नालम, आप जानते हैं मैं कुछ नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होने वाला। अंता बे आलम, ए अल्लाह पाक, तेरा इल्म सबसे बड़ा है, तू ही आलिम है, तू ही जानता है। इन्ना का अंतल आज़म और अकरम, सबसे बड़ा जानने वाला आलिम गैब हमारा रब है, और उसके बाद उसका रसूल है। अल्लाह पाक ये रात जो है हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हो, हम सब के सारे गुनाह माफ़ हो जाएं, हम सब की सारी बीमारियां दूर हो जाएं,
ہم سب کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، اور جس کے اوپر جو بیماری ہے، جو مصیبت ہے، جو پریشانی ہے، وہ دور ہو جائے۔ اے اللہ پاک، جن کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے ان کی بیٹیوں کی شادی ہو جائے، جو رزق کی تنگی میں ہے اس کا جو رزق بڑھا دیجیے، جو جس بیماری میں ہے، جو جس پریشانی میں، یہ بہت بڑی رات ہے۔ اس رات کے صدقے میں ہمارے پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ساری مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اور آنے والی ہمارے لیے بھلائیاں اور اچھائیاں لکھ دیجیے، اور ہمیں دین کی راہ پر چلنے والا بنا دیجیے۔ اور ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی ہمارا مین گول جو ہے کہ ہم سب کو جنت نصیب ہو، ہم اوپر جانے کی تیاری، ہم اوپر جانے کی تیاری کرنے والے ہیں، تو اے اللہ پاک ہماری اس تیاری میں مدد فرما دیجیے، ہمیں راہ دکھا دیجیے، ہمیں ہدایت دے دیجیے، تاکہ ہم سیدھے راہ پہ چلیں۔ ہمارے راستے میں رکاوٹیں آ رہی تھی، ہمارے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، لوگ اس سائڈ پہ آ نہیں سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، کچھ لوگوں کو یہ سائٹ مل نہیں رہی۔ یا اللہ پاک، ہمارا دل کا حال آپ جانتے ہیں، ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم سب لوگ جنت میں چلے جائیں۔ جن جن لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اس راہ میں آنے میں، ان کی رکاوٹوں کو دور کر دیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ ہمارا ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو راہ دکھا دیجیے، ہمارے سب کے سارے گناہوں کو بخش دیجیے، اور ہمیں ایسی راہ دکھا دیجیے جو صراط مستقیم ہے، جس پر چل کر ہم جو ہے جنت کے مستحق بن جائیں۔ آپ جو ہے غفار ہیں، ستار ہیں، عالم الغیب ہے، ساری قدرت بادشاہت آپ کی ہے، آپ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، آپ ہمارے حال پر رحم فرمائی دیجیے۔ میری ساری بہنوں، میرے سارے بھائیوں، ان کے بچوں کے پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول کر دیجیے، جس کے دل میں جو جائز خواہش ہے پاک پروردگار، اس رات کے وسیلے سے، جس رات پہ آپ نے کہا ہے کہ مانگ تم مجھ سے کیا مانگتا ہے کوئی جو مغفرت مانگے میں اس کو دے دوں، ہے کوئی جو رزق مانگے میں اس کو دے دوں۔ اے اللہ پاک، ہم آپ کے دربار میں آ کے کھڑے ہوئے، ہم آپ سے مغفرت بھی مانگتے ہیں، ہم آپ سے رحمت بھی مانگتے ہیں، ہم سب دین پر جانا چاہتے ہیں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے آسانی کر دیجیے۔ جو بہنیں میرے یہاں نہیں پہنچ سکتی ان کے لیے آسانی کر دیجیے۔ اب رمضان محرم کے لیے جو ہم نے باسکٹوں کا کیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیسے بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کرے۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کریں، اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، یہ دعا جو ہم نے کی ہے اس کو قبول کر لیجئے، یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو بھی پورا قبول کر لیجئے۔ اس کے پڑھنے میں ہم سے جو غلطی ہو گئی ہو تو اس کو معاف کر دیجئے۔ آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ عظیم ہیں، ساری بادشاہت آپ کی ہے، ساری قدرت آپ کی ہے، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ ہمیں صحیح راہ دکھا دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی تھوڑا سا وقت بچ گیا ہے تو میں آپ کو صلاۃ تسبیح کے متعلق بھی بتا دوں کہ صلاۃ تسبیح کیا چیز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے کون سی صلاۃ تسبیح، اس کے اگلے پچھلے ظاہرہ پوشیدہ پرانے نئے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ نماز بعد زوال قبل نماز ظہر ادا کرنی چاہیے، یا دوسرے وقت میں، خواہ روزانہ یا 8ویں روز یا سال میں ایک مرتبہ، نہیں تو کم سے کم عمر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ یہ بہت بڑی نماز ہے۔ اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ تسبیح کہہ کر ہم نیت باندھیں گے، پھر سب سے پہلے ہم سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں گے 15 بار، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
پڑھیں گے. پہلے ہم نے سبحانک اللہم 15 بار پڑھا، پھر ہم نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے ساتھ لا حول لا قوت الا باللہ العظیم بھی پڑھیں تو بہت ثواب ہے. پھر ہم نے اس کی نیت باندھ کے علم شریف پڑھنی شروع کی. پھر 10 مرتبہ رکوع میں اور جانے سے پہلے، پھر 10 مرتبہ قوما میں، پھر 10 مرتبہ سجدے میں، پھر 10 مرتبہ اٹھ کر، پھر 10 مرتبہ سجدے میں، پھر 10 بار پڑھے. کیا پڑھے؟ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اسی طرح 4 رکعتیں پوری کریں. یاد رکھیں کہ شروع میں قرات سے پہلے 15 بار پڑھنا ہے، پھر ہر ایکشن میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے. میں اس کو اور دوسری دفعہ بتا دیتی ہوں. 4 رکعت نماز نفل صلاۃ تسبیح، پہلے ہم نے سبحانک اللہم و بحمدہ کا پڑھ لیا. اس کے بعد ہم 15 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد پھر ہم علم شریف جو ہے پڑھیں گے. علم شریف پڑھنے کے بعد پھر ہم یہ پڑھیں گے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھ کر پھر میں رکوع میں گئی. جب میں رکوع میں گئی تو پھر میں نے 10 مرتبہ یہی پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ. اور پھر رکوع کے بعد جو ہے میں کھڑی ہوئی، پھر میں نے 10 مرتبہ یہی پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر میں سجدے میں گئی. سجدے میں پھر میں نے 10 مرتبہ یہی پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر میں سجدے سے اٹھی اور پھر میں نے 10 مرتبہ یہی پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اس طرح سے یہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور ان 4 رکعتوں کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سارے بھائی بہنوں کو اس کے پڑھنے کی توفیق عطا. 10 منٹ اور میرے سارے بھائی بہنوں کی بھی اس نماز کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ نماز جو ہے بہت بڑی ہے. ہر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لے، نہیں تو کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ یہ نماز ضرور پڑھ لے. یہ نماز جو ہے مغفرت کی ہے. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ صلاۃ خیر ضرور پڑھے. صلاۃ خیر جو ہے 100 رکعت نماز نفل ہے. ہر رکعت میں ہر دفعہ جو ہے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد ہر رکعت میں ہم پڑھیں گے. اس طرح سے 1000 جو ہے قل هو اللہ احد ہو جائے گی. اس نماز کا بہت ہی اجر و ثواب ہے. یہ نماز جو ہے ہمارے قبر کے اندر آ کے ہمارے سرانے کھڑی ہوگی، ہمیں یہ نماز بخشوائے گی. روز محشر میں بھی یہ نماز آ کر کھڑی ہو جائے گی. تو اس نماز کو نہیں چھوڑنا. یہ نماز جو ہے بڑی رحمتوں بڑی برکتوں والی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے سورہ ملک ابھی تک شروع نہیں کی ہے وہ اپنی سورہ ملک بھی پڑھنا شروع کر دیں ہیں، کیونکہ سورہ ملک جو ہے وہ بھی قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے. روز محشر میں ہمارے لیے سورہ ملک جو ہے جھگڑا کرے گی کہ اے اللہ پاک یہ مجھ کو پڑھتا تھا، یا تو تم مجھے قرآن میں سے نکال دے، نہیں تو میرے اس بندے کی بخشش کر دے. ہمارا سب کا مقصد یہی ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہمیں موقع نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی، لیکن ہم اگر جانا بھی تو ضروری ہے نا. سب کو ہی جانا ہے. جانے کا تو کوئی وقت گھڑی کسی کا بھی نہیں لکھا ہوا ہے. میرا بھی نہیں معلوم کہ اس سال شعبان میں میرا پتہ بھی اگر گر گیا تو کیا، کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے. تو جو وقت بھی ہمیں ملا ہے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے، پوری زندگی تو ہم لوگوں کی آلموسٹ ختم ہو ہی چکی ہے، اور جن لوگوں کی شروع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے برکت دے. تو ہم آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے سارے گناہوں کی شعبان کی رات بڑی امپورٹنٹ ہے.
सोच सोच के सारे गुनाहों का इस्तग़फ़ार कर ले, पूरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों से अल्लाह ताला से माफ़ी कर ले, और आइंदा के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें तौफ़ीक दे। अल्लाह की तौफ़ीक के बगैर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं बता सकती अगर अल्लाह ताला की तौफ़ीक और उसकी रज़ा शामिल हाल ना हो। तो यही दुआ करें, अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमा कि हम अपने गुनाहों से मग़फ़िरत कर लें, आगे हम बिल्कुल गुनाह ना करें, नेकी की तरफ राग़िब हों, इबादत रियाज़त करें। और तेरी रस्सी, अल्लाह की रस्सी क्या है? उसका कलाम पाक है। अल्लाह की रस्सी को हम मजबूती से पकड़ लें। अगर हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया तो हमारा बेड़ा पार है। मैं यही चाहती हूँ कि हम सबको अल्लाह ताला दोज़ख की आग से महफूज कर दे। दोज़ख की आग बहुत बुरी आग है, बहुत बुरी आग है। कब्र के अज़ाब से महफूज कर दे। कब्र का अज़ाब बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। खुद पढ़ के देखें कि क्या लिखा है, कलेजा काँप जाएगा, हम काँप जाएंगे। अल्लाह किसी को भी दोज़ख की आग से हम सबको दोज़ख की आग से महफूज रखे, और किसी को भी कब्र का अज़ाब ना दे। ये दुनिया चलती है, चलती रहेगी। ये सारे मामला चलते ही रहेंगे। हम मर जाएंगे, लेकिन इस दुनिया का कोई काम हमारे मरने के बगैर खत्म नहीं होगा। सारी दुनिया चलती रहेगी, सब कुछ ऐसा ही होगा, हम चले जाएंगे। सवाल ये है कि हम क्या लेके जा रहे हैं इस दुनिया में। हम इतने इन्वॉल्व हैं, दुनिया दुनिया। हाँ, हम सारे ने जाने की तैयारी क्या की है? मेरा सूटकेस तो खाली पड़ा हुआ है। मैं इसलिए सबको कह रही हूँ कि मैं भी तैयारी कर रही हूँ, सबसे कह रही हूँ अपनी तैयारी कर लो। मौत का कोई वक्त नहीं है, कोई भी बंदा किसी वक्त भी जा सकता है। यहाँ जो वक्त है, इस वक्त को वो अवेल कर लो, मौके हाथ से जाने नहीं दो। ये कारोबार, ये बिजनेस, ये पैसा, ये घर, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तुम्हारी औलाद भी यहीं रह जाएगी। हम अपना वक्त औलाद में गुजारते हैं, अपना वक्त कारोबार में गुजारते हैं, हम अपना वक्त इस दुनिया में गुजारते हैं, दुनिया में घूमना फिरना। ये घूमना फिरना किस काम आएगा? ये यहाँ का पैसा कारोबार किस काम आएगा? अभी मेरी आंख बंद हुई तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये मेरा बिजनेस भी यहीं रह जाएगा, ये मेरा पैसा भी यहीं रह जाएगा, ये मेरा घर भी यहीं रह जाएगा, मेरी औलाद भी यहीं रह जाएगी। मैं क्या लेके जाऊंगी जो मैंने नेक अमाल की है? इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं सबसे दुआ करती हूँ कि तुम भी तैयारी कर लो, सोच लो कि मौत बरहक है, हर एक को जाना है। किसी की भी मौत का वक्त नहीं मालूम। जो वक्त है, इस वक्त को पकड़ लो हाथ से, जाने मत दो। जितनी कोशिश कर सकते हो कर लो। आखिरत की ये दुनिया जो है, आखिरत की खेती है। जो हमने बोया है वही हम कल वहां पर काटेंगे। हम अगर यहाँ पर सारा वक्त बाहर घूमने फिरने में, तफरीहात में, शॉपिंगों में, अपने घर को सजाने में, अपने घर के कामों में गुजार देंगे तो ऊपर क्या लेके जाएंगे? वहां अल्लाह पूछेगा, उसके फरिश्ते पूछेंगे, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं आया था? हमारा रसूल आया था, अल्लाह ने कुरान भेजा है, अल्लाह ने अपनी किताब भेजी है, कैसे नहीं आया था? ये हमारी बदबख्ती है कि हमारी आंखों पर ये दुनिया का पर्दा पड़ गया है। ये सब शैतानी काम है। शैतान हमें दुनिया में उलझाता है, दुनिया को हसीन बना बना के लाता है ताकि हम इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। दूसरे एक की मैं तुम्हें बताऊं, जितना भी अल्लाह की राह में दे सकते हो दो। इससे ये बख्शिश और निजात का जरिया है। जितना भी गरीबों की मदद कर सकते हो मदद करो। जितनी भी दूसरे लोगों की तुम मदद कर सकते हो मदद करो। यही निजात का जरिया है। अपनी नमाजें पूरी कर लो, अपने गुनाहों से माफी मांग लो। कुछ साथ नहीं जाएगा। जो मैंने हाथ उठा के किसी को दे दिया वो मेरा है, जो मैंने यहाँ इस्तेमाल कर लिया उसका मुझे जवाब देना है। जो यहाँ रह गया वो तो मेरा है ही नहीं। मैं क्या लेके जा रही हूँ? मैंने क्या तैयारी की है? क्या मेरी नमाजें पूरी हैं? क्या मैंने कुरान को पढ़ा समझा, उसके ऊपर अमल किया है? इसका हमें जवाब देना पड़ेगा। रोज़े महशर में कुरान आके खड़ा हो जाएगा
या तो वो हुज्जत है या वो सवाब है। वो कहेगा हाँ इस बंदे ने मुझे पढ़ा, मेरा हक अदा किया, मैं इसकी तरफ से खड़ा हूँ, ए अल्लाह इसको बख्श दे। या कुरान आकर खड़ा हो जाएगा हुज्जत लेके कि इस शख्स ने मेरा हक अदा नहीं किया, मुझे नहीं पढ़ा, इसने मुझे नहीं समझा, जो इसमें लिखा है इसने उसके ऊपर अमल नहीं किया, हम उस वक्त क्या करेंगे? प्लीज सोचें सोचें सोचे जाने की तैयारी करें। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दें, है मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज निकल गया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह पाक मेरी हर गलती को माफ कर दीजिए और मैंने जो कुछ किया है इसको कबूल फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी अलैहि अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। वस्सलामु अलैका रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।